Hi guys! Welcome back to my channel, Mel in Denmark. For today's vlog guys, manguha ako ng broccoli. Mag-harvest ako ng broccoli ko. Hindi na yan sila lalaki guys. Oh, ang liliit ko yung iba. Hindi na yan sila lalaki. Tapos ito guys, pitsay. Tapos ayan, strawberry saka itlog. Ipadala ko yan doon. Tingnan nyo pa guys. So, dito. Ano pa ito? Ayan o, broccoli pa. Ayan. Tapos yan naman cauliflower. Tapos yung guys, yung sitsaro ko. Ayan. Kompleto yan, may carrots. Ayan naman yung cabbage ko. Ayun, mga sibuyas. Tapos ito naman guys, zucchini. Ayan, mga kamatis. Ayan, leek. Ayan guys, labanos. Tapos yung may bulaklak na yan, mga kuryente yan guys. Tapos yung mustas ko naglakihan. Mga sibuyas yan oh. Ang lalaki. Thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel, Mel in Denmark.